Biblia en esta tarde. Why don't you grab your Bible this afternoon? Y va conmigo en este día. Let's go today. Aleluya. Estamos estudiando el libro de Lucas. We're studying the book of Luke. Este año ha sido un estudio del libro de Lucas. This year is the year of the study of Luke. Aleluya. Todos leen Hechos, libro de Hechos siempre. Pero pocos estudian el libro de Lucas. Just about everybody studies the book of Acts. Very much. They give a lot of time to the book of Acts, but they hardly ever study the book of Es Luke. el mismo autor, Being the same author, Lucas. Luke wrote Acts also. Y Lucas es el primer volumen. And Luke is actually the first volume. Antes de entrar al libro de Hechos, el segundo Before volumen. we go into the book of Acts, the second book. Así que sin Lucas está muy difícil entender Hechos. So without Luke, without the Gospel of Luke, it's kind of hard to understand the book of Acts. Voy a pedirle a todos los niños que pasen a sus clases. Now, can I ask all the children and the young ones to proceed to Sunday school? Pueden pasar todos los niños. All the kids may proceed to Sunday school. Estamos en el capítulo 6. We're looking at chapter 6. Aleluya, lo que va a escuchar hoy What you're about to hear today, no lo va a escuchar en ningún lugar. you will likely not hear it in any other place. No porque es especial, Not because it's special, sino porque la gente no está dispuesta a estudiar. but simply because people are not willing to study. Porque toma tiempo, dinero, energía Because it takes time, energy, and effort, y muchos años. and many years sometimes. Aleluya, así que le animo a que saque su pluma So I encourage you to get out your pen and paper mientras leemos Lucas capítulo 6. as we read the book of Luke, chapter 6, starting verse 1. Quiero que leamos hasta el capítulo 5, hasta el verso 5. We want to read till verse 5. Yo voy a leer un verso y usted va a leer el segundo I will verso. read one verse and you read the next. Dice así, en el nombre del And it Señor. says in the name of the Lord. Aconteció un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. On a Sabbath, while he was going through the grain fields, his disciples plucked and ate some heads of grain, rubbing them in their hands. Lea usted el verso 2. You read verse 2. Y algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que en los días de reposo? Verso 3 dice, respondiendo Jesús, les dijo, ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban. And Jesus answered them, have you not read what David did when he was hungry, he and those who were with him? Lea usted el siguiente. Read verse 4. Cuando entró en la casa de Dios y tomó los panes de la porción, de los cuales recibió su mujer y los hombres sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Verso 5 les decía, el Hijo de Hombre es Señor aún del día de reposo. And he said to them, the Son of Man is Lord of the Sabbath. Vamos a leer unos versos más. We'll read some more verses. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. On another Sabbath, he entered the synagogue and was teaching, and a man was there whose right hand was withered. Lea usted el verso 7. You read verse 7. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo a los hombres que tenían la mano seca, levántate, ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. But he knew their thoughts, and he said to the man with the withered hand, come and stand here. And he rose and stood there. Lea usted el 9. You read verse 9. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito el día de reposo hacer salva la vida o quitarla? Verso 10. Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. And after looking around at them all, he said to him,
stretch out your hand. And he did so, and his hand was restored. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. But they were filled with fury and discussed with one another what they might do to Jesus. Quiero hablar por unos minutos sobre el capítulo 6, I'm going to speak several minutes regarding chapter 6, sobre Jesús enseñado. regarding Jesus taught. Y vamos a contestar muchas preguntas. And we're about to answer a lot of questions. Y vamos a hacer muchas preguntas. And we're going to create many questions Y also. Jesús va a respondernos. And Jesus will answer every Vamos a one orar of us. juntos. Let's pray together. Padre, venimos delante de ti una vez más agradecidos por tu misericordia en este día, Señor. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor, que nos enseñes y nos instruyes tu palabra, que podamos ser fiel a ella, Señor, y así seguirte en el nombre que es sobre todo nombre, en Jesus' name. Den un aplauso al Señor. Give the Lord a hand of praise. Y puede tomar su asiento. You may be seated. Hemos estado estudiando el libro de Lucas, We've been studying the book of Luke, el Evangelio según San Lucas. the gospel according to Luke. Ya nos hemos dado cuenta We have already come to realize de que Lucas era un personaje muy importante en el primer siglo. that Luke was a very important character in the first century. No era cualquier hombre, He wasn't any common man. no era un neófito, He was not a neophyte, a rookie. no era un gentil, He was not a Gentile either. sino que de acuerdo a los escritos But according to the writings y la evidencia puesta and the evidence that's been unleashed de las fuentes del primer siglo, from first century sources, Lucas era un levita, we can see Luke was a Levite. escriba, He was a scribe. era un sacerdote, He was a priest. era un hombre que servía en el templo A de man Jerusalén. that served in the temple in Jerusalem. Tenía una gran carga, Lucas, And he had a great burden, Luke did. una gran carga por un hombre llamado Teófilo, A great burden for a man whose name is Theophilus, que no era cualquier tipo de persona en Jerusalén. who himself was not just any ordinary person in Jerusalem. Era un sacerdote también de la tribu de Leví, For he was also a high priest of the tribe of Levi. un hombre de posición, con noble, con dinero, con poder, con conocimiento y con autoridad. A man of position with knowledge, authority, resources, and influence. Era un saduceo, He was a Sadducee practicaba la palabra de Dios, los mandamientos, la Torah, la ley, who practiced the commandments of God, the word of God, the law, the Torah. y Lucas tenía una carga por él, And Luke had a burden for him. pero sabía que no se podía presentar a este hombre al Señor Jesucristo de cualquier forma. But Luke knew that he could not introduce the Lord Jesus Christ to this man Theophilus in any common way. Porque todos los levitas, las tribus de Israel, Because all the Levites among all the tribes of Israel, que estudiaban la palabra de Dios, they were the ones that studied the word of God. solamente aceptarían al Mesías They would only accept the Messiah si se les presentase de acuerdo a las Escrituras. if he was presented to them according to what the scriptures say. Hay gente que tú y yo no vamos a poder alcanzar There are some people that you and I will not be able to reach hasta que tú y yo sepamos lo que las Escrituras explícitamente enseñan. until you and I can understand what the word of God, the scriptures say explicitly. Ese era el tipo de hombre que era Teófilo. That's the kind of man Theophilus was. Era un hombre estudiado y educado. A man that was studied and educated. Así que Lucas comienza a investigar So Luke starts to investigate, los sucesos del Señor to Jesucristo research the events in the life of the Lord Jesus, para poder presentar y ganarse a Teófilo, so he can present evidence and win Theophilus over, mostrándole evidencia tras evidencia, showing him evidence after evidence after evidence, mostrándole de que Cristo Jesús showing him that the Lord Jesus no tan solo era el Mesías, wasn't just only the no Messiah, tan solo era el Hijo del Hombre, not only just the Son of no Man, tan solo era la raíz de David, not only just the root of David, sino que Él era but that Jesus was also el que estaba esperando su alma. the one that was expecting to save his soul. Denle un aplauso al Give the Señor. Lord a hand of praise. En el capítulo 6, In chapter 6, que acabamos de leer una porción, of which we've just read a portion, Lucas le muestra a Teófilo Luke shows Theophilus cómo el Señor Jesucristo enseñaba a guardar este mandamiento tan importante, el del día de reposo. how the Lord Jesus Christ had instructed for us to follow the day of rest, which is so important. Lucas nos dice
Luke tells us, dice, y lo leímos, and we read this, que en un día, that in one day, un día de reposo, el Señor Jesucristo se encontraba con sus discípulos. a day of rest, which is a Sabbath, that the Lord Jesus Christ found himself with the disciples. Y se encontraban ellos caminando por los sembrados. And they found themselves walking through grain fields. Y los discípulos comenzaron a arrancar espigas y a comerlas. And the disciples started to pull and grab some of the crops, some of the grains, some of the wheat grains, Y mientras ellos estaban haciendo esto, cleaning them to eat. And while they were cleaning them to eat, un grupo de fariseos, a group of un Pharisees, grupo de rabinos, a group of rabbis comenzaron a dialogar. ¿Cómo es esto posible? that were walking by started to talk to themselves, well, how is this possible? Esto no es correcto. As they saw the disciples, they said, that is not correct. Esto no es lícito, dice nuestra traducción, Reina Valera 1960. In the English it says, this is what the apostles were doing is not a lawful thing to do. Comenzaron a criticar, And they started to criticize. comenzaron a ponerse en desacuerdo They were in a disagreement. de cómo guardar este mandamiento del día de reposo. They were in disagreement regarding on how to keep the day of rest, the Sabbath. Lo primero que le debería de llamar la atención The first thing that should draw your attention es de que no estaban hablando de si lo guardaban o no lo guardaban. you have to notice that they were not speaking about whether they should or should not keep the day of rest, Sino que estaban dialogando entre los dos partidos. but they were having a dialogue amongst both parties ¿Cómo se debería de guardar este mandamiento? about how you should keep the Sabbath day. Porque el Señor les había dicho por Moisés, Because the Lord God had told us through Moses, tienen 7 días, you have 7 days, uno me pertenece a mí, and one of those days belongs to me, says the Lord, descansen, for you to rest, reposen. for you to have rest. Y comenzaron estos fariseos, And these Pharisees, comenzaron a pasar normas, they started to enact and dictate new rules, pasar tradiciones new traditions. que se convirtieron para ellos en iguales a la palabra de Dios. And these new traditions that they created, they started treating them as if they were something that was equal to the Word of God. Era tanta tradición y tanto decreto rabínico And they came up with so many traditions and so many rabbinical decrees de que había para todo fariseo dos leyes. that every Pharisee basically had 2 bodies of Scripture. Aún hoy en el día del siglo XXI hay para todos los fariseos actuales hay 2 leyes. Even to this day, now, in our day and age, today, there is 2 sets of statutes, or 2 sets of Scripture, basically, for the Talmudic Jews. El primer mandamiento es el que está escrito y cargamos en nuestra Biblia. The first commandment is the one that is written and we carry in every one of our Bibles, Es el que usted lee y el que escucha. which is the one that you should be reading and listening to, Es el que carga en su Biblia, en sus 66 libros. which you carry in your Bible, physical Bible that you have there. Pero el otro es oral. But the other book is a combination of oral traditions. Es tradición. It's oral Es traditions. decreto rabínico. They're decrees of the rabbis. Los fariseos en el primer siglo creían The rabbis in the first century believed de que esta tradición oral podía trazarse hasta la monte Sinaí. that all these oral traditions could be traced back all the way back to Moses and the people in Mount Y Sinai. que esta tradición oral tenía el mismo peso que lo que había escrito Moisés y venía de Moisés. And this such oral tradition supposedly has also the same weight as the written law that God gave Moses. 2000 años han pasado And it has been 2,000 y years. todavía hay grupo de rabinos que creen esto. And there's still a large group of rabbis that believe this. Y este es el grupo que se encuentra dialogando con Jesús y sus discípulos. And that's the group of people that are engaging the Lord Jesus and his disciples. No están peleando contra lo que está escrito en la palabra de Dios, They're not fighting against what's written in the Word of God. sino que están dialogando en conflicto contra la tradición oral que se había cargado y se practicaba. But they're dealing with a conflict
with the oral traditions and customs that they carried out. La palabra de Dios por la boca de Moisés decía, The word of God given through Moses says, toma un día de reposo, for you to take a day of rest, descansa. rest on the Sabbath. Es lo que dice la palabra de Dios, es buena. That's what the word of God says, that is good. De ahí vienen los fines de semana. That's actually where your weekends come from. ¿Cuántos aman el fin de How many of semana? you love the weekend? El fin de semana viene del cuarto mandamiento. Well, guess what? Your weekend comes from the fourth Si no commandment. fuera por los judíos, And if it wasn't for the si Jews, no fuera por Moisés que lo escribió, actually, if it wasn't for Moses that wrote it down, from usted y yo God, no tuviéramos sábado ni domingo. you and I would not have a Saturday and a Sunday weekend. Viene de la palabra de Dios. It comes from the Word of Yo God. me soy de una ciudad en Brownsville, Texas, Where I am from in Brownsville, Texas, donde esta ciudad, en la ciudad donde yo nací, where I was born, donde uno trabaja de lunes a viernes, where you work from Monday to y Friday, toda la ciudad cierra sus voces, sus tiendas, sus supermercados los sábados y los domingos. in those days everybody would close their businesses, the stores, and their transportation businesses on Friday. Estoy hablándole de los 80s y de los 90s. Talking to you about the 80s and the Y 90s. todavía hay ciudades pequeñas alrededor de los Estados Unidos y en Latinoamérica donde el sábado y el domingo se descansa. Se le conoce como familiar. And there's still small towns and villages around the United States and even in Central America and all of America where you still see a lot of people that close everything and have basically a family day on Saturday. Los fariseos habían desarrollado por medio de su tradición 39 categorías. And the Pharisees, through their traditions, had developed up to 39 categories. Diga 39. Say 39. 39. Say 39. 39 categorías They came up with 39 categories. donde no se podía hacer esto, Or 39 things that you could do something, no se podía hacer esto, or you could not do something no se else. podía hacer lo otro, You could not do something else. no se podía, no se podía, no se podía, no se podía, no se podía. A list of all the things that you could not do on the Sabbath. Restricción They had written down restrictions tras restricción, after restrictions. tras restricción. After restrictions. 39 categorías. 39 types of restrictions. Hablaba con el hermano Fernando hace unos años atrás. Several years I was speaking with Brother Fernando. ¿Cuántos se acuerdan del hermano How many of Fernando? you remember Brother Fernando Desde El Salvador. from El Salvador? Y hablaba con él y me contó una historia I was talking to him and he told me a situation, donde experience, se encontró con un rabino un día en la calle when he came across a rabbi one day on the street y se le acercó y le dijo, disculpa, and he came near and asked him, excuse me. se acababa de bajar del carro, disculpa, He had just gotten off of his car. ¿puedes cerrar mi puerta? And Fernando was asked by this rabbi, could you please close my door to my Y si car? usted conoce al hermano Fernando, And if you know Brother el Fernando, hermano Fernando es una persona con curiosidad y que te va a preguntar por qué. the brother is a man that is endowed with great curiosity and will ask you why. Y me contó el hermano Fernando que le preguntó al rabino ortodoxo por qué. And he tells me, Brother Fernando told me that he asked the rabbi, why do you want me to close your door? Y le dijo el rabino ortodoxo es que And the Orthodox rabbi told him, es que es día de reposo y no está permitido cerrar la puerta. it's because it's our day of rest and we're not allowed to close our doors. Esta gente que estaba hablando con Jesús These people that were speaking to Jesus at that time, habían desarrollado 39 categorías para restringir a la gente de lo que no se podía hacer en el día de reposo. they had developed 39 categories of things that you could not do on the day of rest. Y Jesús se encuentra pasando con sus discípulos And Jesus is coming across with his disciples, y los discípulos comienzan a arrancar espigas y a comer. and the disciples are hungry, so they start grabbing some of the seeds of the wheat that is. Para los fariseos estas cosas son parte de esas 39 restricciones. And plucking wheat is one of those categories that is restricted in their 39 categories. Tradición tras tradición, Tradition after tradition. no escrita pero oral. It's not written in the Word of God, but it's an oral tradition they Y have. los únicos que tenían esta tradición eran los fariseos. And the only ones that had these
traditions were the Los Pharisees. saduceos no tenían estas The tradiciones. Sadducees did not have these traditions. Los celotes del primer siglo no tenían estas The tradiciones. Jewish zealots of the first century did not have them. Los esenios del primer siglo no tenían The estas tradiciones. Essenes of the first century did not have these traditions. Los gentiles del primer siglo no tenían estas The tradiciones. Gentiles definitely did not have them. Pero había un grupo ultra estricto en el primer siglo But there was a very strict group in the first century que había creado lo que se llama en inglés paredes artificiales antes del mandamiento. that there was a group of people that created what is called fences in the Word of God. La intención de los fariseos era buena, The intentions that the Pharisees had were good. de obedecer el mandamiento de Dios, They were trying to obey the commandment of God. de seguir la palabra de Dios, They started trying to follow the Word of God. de guardar la palabra de They Dios. were trying to keep the Word of God. Sin embargo, However, en tratando de hacer tanto bien, in their effort to do so much en good, su celo, and their great zeal that they had, se volvieron personas sumamente estrictas they became into one of the most strictest types of people. y terminaron agregándole cosas que no están escritas en la ley de Moisés. And they started to establish restrictions that are not even written in the Word of God. Y el Señor Jesucristo se acerca a ellos siendo el rabino. And the Lord Jesus Christ, the rabbi that he is, comes to them. Él no está molesto con ellos, He's not upset with them, pero quiere corregirlos. but he wants to correct them. Quiere enseñarles. He wants to teach them. Quiere mostrarles cómo el mandamiento debería de ser guardado. And he wants to show them how the commandment should actually be kept. Porque eso es lo que miramos en los evangelios. Because that is exactly what we see in the gospel. Miramos a Jesús We see the Lord Jesus enseñándole a la gente teaching the people cómo guardar la palabra de Dios. how to keep the Word of God. Algunos estaban muy estrictos, Some of them were way too strict. otros eran muy liberales. Some of them were way too liberal. Y el Señor Jesucristo se encuentra en ambos campos And the Lord Jesus Christ addresses both extremes. y trata de instruirles, de enseñarles. And he tries to instruct them and inform them. Y ahí se encuentra sus discípulos mirando lo que el maestro va a enseñar. And so the disciples are watching and listening to what the Lord is about to teach. Mire la respuesta que Jesús les da. Look at the response that the Lord Jesus gives Porque la them. respuesta que Jesús da, Because the answer that the Lord gives cuando them, la analiza y la quiebra y piensa lo que está diciendo, when you analyze it, meditate upon what he's actually telling cuando you, masticamos lo que está diciendo Jesús, when you chew and digest and get the gist of what Jesus is telling tiene you, el poder de acercarte a Dios. his words have the power to get you closer to God. Y le dice Jesús, respondiendo Jesús, verso 3, y les dijo, And the Lord responds to them in verse 3, telling them, léalo, you read it, léalo en voz alta, read it with a strong voice. léalo, está enfrente de usted. Read it, it's right before you. Verso 3, It's verse 3. Read it. Aconteció en un día de reposo. verso 3. Verse 3. Respondiendo Jesús les dijo, ni aún esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban. Mire bien lo que el Señor Jesucristo le acaba de contestar a este grupo de personas. Look at what the Lord Jesus Christ has answered this group of people. El Señor Jesucristo les está diciendo, acuérdense del rey David. The Lord told them, remember King David. Recuérdense lo que hizo cuando él y su grupo de hombres tenían hambre. Remember what King David and his group of warriors did when they were hungry. Vino al templo King David and his men came to the temple. y le pidió a Levita, al sacerdote, They came to the sanctuary and they asked the Levite, the high y le priest, dijo, tengo hambre, dame pan sin levadura para comer a mí y a los que están conmigo. and he told him, we're hungry, give us bread, the unleavened bread in the temple so that me and my men can eat. Y esto sucedió en un día de reposo. And this also happened on a day of rest. Porque los fariseos estaban diciendo, Because the Pharisees were saying, no se puede hacer nada en el día de reposo, absolutamente nada, con sus 39 categorías y tradiciones. they had their 39 categories and rules that saying that you're not supposed to do anything but exactly nothing on the day of rest. Hablaba con un rabino moderno de este tiempo I was speaking to a modern Talmudic Jew some days ago, y le preguntaba yo qué es lo que haces el día de reposo. and I asked him, what do you do on the day of rest Y on me Sabbath? dijo, bueno,
And he said, well, de acuerdo a nuestra ley oral, according to our oral law, nuestras tradiciones, los rabinos nos han dicho according to our traditions that the rabbis have given us, de que es un día para sentarse todo el día. that it's a day for you to sit all day. Es que, Le dije, entonces tú te sientas, pues es que reposa. y no te mueves todo el día. And I asked him, well, then you sit down and you don't move all day? Y me dice, sí, And he says, yeah, Oh, wow. porque no podemos hacer nada. because we're not supposed to do anything. We can't do anything. De acuerdo a nuestra tradición, According to our tradition, de he said. acuerdo a lo oral. According to what is orally given to us. Y le pregunté yo, pero Moisés nunca escribió eso. But then I told him, but Moses never wrote that because he wasn't given that. Dijo, bueno, nuestros maestros piensan de que Moisés recibió ese mandato. And he said, well, our teachers think that Moses actually received that commandment also. Le dije, pero no está escrito en la Biblia. And I replied, well, it's not written in the Bible. Dice, es correcto, dice, pero creemos que la tradición viene de Sinaí. He said, that's correct, it's not written in the Bible. He said, but we also believe that that tradition comes also from Mount Sinai. El Señor Jesucristo es lo que se encuentra dialogando con esta gente. That is exactly what the Lord Jesus Christ has found out. Y les dice, ¿no se acuerdan de David ustedes? And he tells them, don't you remember about King David? De que en el día de reposo entró al templo That on the Sabbath day, a day of rest, he even went into the temple with his men. y no era levita. And he was not a Y Levite. solamente los levitas podían entrar al templo. And only the Levites can go into the holy place. Comió del pan sin levadura en el día de reposo. And he actually ate of the unleavened bread from the Y no era temple. sacerdote ni él ni los que estaban con él, eran de la tribu de Judá. And he wasn't even the one that's supposed to be eating that bread. He was not a ¿No se han Levite. puesto ustedes a pensar? Les dijo Jesús. Haven't you come to think about that? The Lord told them. Porque en el templo se trabaja aún en el día de reposo. Because even in the temple, you're supposed to work on the day of rest even. Los levitas tienen mandamientos explícitos por Dios que tienen que trabajar en el día de reposo. The Levites have explicitly been given commandments from God in the law of God. En el día de reposo los That they levitas need to tienen work. que mantener el fuego del altar de bronce encendido. Because they have to work on the Sabbath to keep the fire burning. En el día de reposo los levitas tienen que hacer todo lo que se hace para tener servicio en el templo. In the day of rest, the Levites still have to do everything that is necessary for people to come and have worship on the Sabbath day. Jesús les dice a ellos, Jesus tells them ustedes dicen this. que no se puede hacer esto y no se puede hacer lo otro. Jesus tells them, you say that you cannot do this, that, or the other. Sin embargo, However, está escrito it is de written que hay que trabajar en el día de reposo. that there's actually something you have to do on the day of rest. Y se empezaron a enojar. And they started to get upset. Porque se están fijando en lo que los discípulos hicieron. Because they're looking at what the disciples did, De que arrancaron espigas y comían porque tenían hambre en el día de reposo. that they plucked up some wheat grains because they were hungry on the day of Y rest. Jesús les está mostrando a ellos. And the Lord is teaching them. Les está diciendo cómo guardar el día de He's reposo. actually telling them how you're supposed to keep the day of rest. Es el espíritu del mandamiento. In other words, the Lord is giving them the spirit of the Lo commandment. que les está instruyendo a ellos. What He is instructing them. Les está diciendo a ellos. He's telling them Hay que reposar. that you have to rest on the Pero eso Sabbath. no quiere decir hacer nada. But that doesn't mean that you're prohibited from doing anything. Ay, santo. Vamos a pensar en lo que acabo de decir. Think about what I just told you. Vamos a pensar en estas cosas técnicas. Meditate about these technical Porque things. Lucas está mostrándole esto a Teófilo porque lo quiere ganar y lo quiere bautizar en el nombre de Jesús. Because he's trying to win Theophilus over to baptize him in the name of Jesus also. Le está diciendo Jesús a este grupo, acuérdense de nuestro padre David y el Mesías debe de venir del linaje de David. En otras palabras, él debe de ser rey sobre ustedes. In other words, the Lord is telling them, remember our ancestor David, and the Messiah is coming from David also. Es un tema realmente, si usted se pone a pensar, altamente controversial. If you really think about it, it's a very controversial La topic. gente no pelea que si debe trabajar o no. People don't fight whether they should work or not La work. gente pelea porque pierde o hace billetes. People fight because they either lose money or make money if they work on Sabbath. Pero lo que Jesús está diciendo, But what the Lord Jesus is telling lo que le us, está instruyendo, y él es rabino, rabinos, and what He's teaching them,
He, the Lord Jesus Christ, being a rabbi, talking to other rabbis. Les está diciendo, guarden el mandamiento. He's telling them, keep the Pero commandment. eso no quiere decir no hacer nada. But keeping the commandment does not mean that you're supposed to absolutely do nothing. Porque los levitas hacen algo, porque David, que no era levita, hizo algo, porque los que andaban con David cuando tuvieron que hacer algo, hicieron algo. Because the Levites are supposed to do something on the day of rest, just like King David and his warriors had to do something on the Sabbath. Jesús les está mostrando a ellos. The Lord Jesus is showing them Se volvieron tan religiosos that they became so religious que perdieron el mandamiento. that they even lost the commandment of Se God. volvieron tan estrictos They became so strict de que perdieron el espíritu del mandamiento que fue dado. that they actually lost the spirit of why the commandment was given. Porque el Señor dio los mandamientos Because the Lord Jesus gave the para que commandments tuviéramos vida, so that we could have para que life, tuviéramos vida en abundancia. so that we could have life and life abundantly. El propósito y el diseño de Dios para nosotros. Because that is the design, the holy design for them and for us also. El mandamiento fue dado a Adán y Adán la regó. Even the commandment was even given to Adam, and Adam messed up. Dios le dio el mandamiento a Caín y Abel y Caín la regó. The Lord gave the commandment to Cain and Abel, and Cain messed up also. En el tiempo de Noé los mandamientos fueron dados y muchos la regaron. In the days of Noah, the commandments were also given, and many of them messed up. Y luego Dios buscó a un hombre llamado Abraham y le dijo, te voy a sacar de tu tierra y de tu parentela, deja tu familia y te voy a dar el mandamiento. And then the Lord took Abraham and told him, I'm going to take you, come, leave your people, leave your family, Y no, and fue I'm hasta going to give you the que, commandments. y no fue hasta que Abraham, nuestro padre, decidió obedecer y guardar este mandamiento. And it wasn't until our father Abraham decided to keep God's Un commandments. gentil, no un judío. A Gentile, because Abraham was a Gentile. Un idólatra. He was an Un idolater. pagano. He was a Un pagan. hombre que vivió en la tierra de Ur. He was a man that lived in the land of Ur of the Chaldees. Pero cuando comenzó a obedecer el mandamiento, Yet when he started to obey the su commandments, vida comenzó a cambiar. his life started to change. Sus hijos comenzaron a cambiar. His children started to change. Dios se manifestó. God began to Dios manifest. le dio una promesa God gave him a promise para sus hijos inmediatamente, for his immediate children para los hijos que vendrían, and for the children that would come para later, las naciones enteras, and even for all the para los nations, mexicanos, para los hondureños, para los gringos, para los negros, para los chinos. for Mexicans, Honduras, Salvadorians, black, white, yellow, brown, Por whatever. eso dijo Jesús a sus discípulos, ir por todo el mundo, predicar el evangelio, que quiere decir las buenas nuevas. And that's why the Lord Jesus Christ said, go ye therefore into all the world and make disciples, because what? Bautizándolos en el nombre de Jesús, Baptizing them in the name of the Lord Jesus, enseñándole todos los mandamientos teaching them all the commandments a las naciones. to the nations. Den un aplauso al Señor. Give the Lord a hand. Amén, hermano. Someone's going to catch it. Someone's got to catch it. Oh, Y continúa dialogando Jesús con este grupo de doctores. And the Lord Jesus is talking and right there, going back and forth with these doctors. Y les está mostrando lo que hizo David. And he's showing them what David did. Porque se están fijando en sus discípulos. Because these Pharisees are looking at his disciples. Verso 5, y les decía, el Hijo del Hombre. And looking at verse 5, it says, the Son of Man, ¿Qué dice ahí? El Hijo del Hombre. ¿Qué más? he says, the Son of Man, what else? ¿Qué dice? What does it say? es Señor aún del día de reposo. El Hijo del Hombre es el título favorito de Jesús. The favorite title of the Lord Jesus Christ for himself is the Son of Y Man. muchos no saben lo que significa. And many people have no idea what it means. Pregúntale a tu vecino qué significa Hijo de Hombre. Ask your neighbor, what does it mean, Son of Man? ¿Qué significa el título favorito What does de the Jesús? title Son of Man mean? Este es el título This is the title que fue dado a Daniel that was actually given to Daniel en el capítulo 7. in chapter 7 of the book of En Daniel. la visión que tuvo In the vision that Daniel had, de que un día iba a venir el Mesías, that shows us that one day the Messiah would come. el Hijo del Hombre.
The Messiah is called the Son of Man. Iba a venir al mundo. And he was to come to the world, Iba a levantar un reino. and he would raise a kingdom. Y ese reino jamás iba a tener fin. And that kingdom will never have end. Y nadie podría contra él. And no one will be able to go against his kingdom. Este es el título favorito de Jesús. This is the favorite title that Jesus had. Y le dice al grupo, And he tells the group, el Hijo del Hombre es Señor aún en el día de reposo. he tells them, the Son of Man himself is Lord of the Sabbath. Déjame traducírselo para que me entiendan lo que está diciendo Jesús. Let me translate to you what Jesus is trying to tell you. Déjame decirle lo que está entendiendo Teófilo. Let me tell you what Theophilus is understanding. Lo que están entendiendo los fariseos. Let me tell you what the Pharisees Porque la mayoría understand. aquí somos latinos, griegos y de otras culturas. Because the majority of here we are Latinos, Greek, and something else. Lo que está diciendo Jesús. What the Lord Jesus Christ is saying, Yo soy el que les di la ley en Sinaí. He's telling them, I am the one that gave you the law at Sinai. Yo soy el que les estoy diciendo cómo guardar el día de reposo. And I am the very one that is telling you how you're supposed to keep the day of rest, the Sabbath. Ahora entiende usted por qué estaba la gente furiosa. Now do you understand why they were furious? Porque hay mucha gente Because there's many people que tienen muchas reglas, that have many rules, pero no conocen la Biblia. but they don't know the Bible. Hay mucha gente que tiene muchas tradiciones, There's many people that have many traditions, pero no conocen la Biblia. and yet they don't know what the Word of God says. Hay mucha gente There's many people que tiene muchas doctrinas, that have many doctrines, pero no conocen lo que dijo Moisés y lo que dijo Jesús. but they don't even know what the Lord Jesus or Moses said. Hay gente que tiene 20, 30 años en una There iglesia, are people that have spent 20 to 30 years in a church, pero no conocen quién es Jesús. and yet they still don't know who Jesus is. Alguien la va a agarrar. Someone is going to catch it. Denle un aplauso al Señor. ¿Por qué es esto importante? Why is this important? Porque Lucas quiere ganar a Teófilo. Because Luke is trying to win Theophilus over. Quiere ganarse a esta alma. He wants to win his soul. Porque la iglesia temprana del primer siglo Because the early church in the first century vivía para ser discípulos. lived to make disciples. Vivía para compartir las buenas nuevas con otro. They lived to share the good news with someone else. Andaban buscando cómo compartirle a otro quién era Jesús. They were looking for a chance to share with others who Jesus was Cómo practicar lo que Jesús enseñaba. and to show them how to practice what Jesus taught Uno them. de los más grandes misterios como pastor al cual yo me he encontrado One of the greatest mysteries that I have found or discovered as a pastor en más de 20 años in more than 20 years of my life es cómo la gente ama a Jesús is how people say they love the Lord y no saben lo que dijo. and yet they don't know what He said. No lo entienden, lo repiten, pero no lo saben, no lo entienden. They repeat what Jesus said, but they don't understand and know how to practice Es it. como traer una receta de cómo hacer un pastel It's like bringing a recipe on how to make a cake y nunca cocinar el pastel. and yet never actually bake the cake. Es como tener la esquema de construir una casa It's like having a schematic on how to build a house y nunca construir la casa. and yet never build the house. Es como tener un plan para ser millonario It's like having the plan on how to become a y millionaire nunca volverse un millonario. and never actually become a millionaire. Es uno de los misterios más grandes That is one of the greatest mysteries of life con los que me he topado. which I have encountered. Y Jesús no quiere eso de sus discípulos. And the Lord Jesus does not want that for His Lucas disciples. era altamente preparado en las escrituras. Luke was highly equipped in Teófilo scriptures. era altamente preparado en las escrituras. Theophilus was highly Simón era altamente preparado en las skilled. escrituras. Simon was highly skilled in scripture. Todos estos hombres de los cuales leemos, Ezequiel, Isaías, David, etc. All these men that we speak of, Ezekiel, Isaiah, Jeremiah, Sabían etc., las escrituras de memoria. they even knew the Word of God by memory. Usted y yo no sabemos ni nuestro propio teléfono de memoria. And some of us don't even know our own telephone number. Dígalo. Le pregunto a mis estudiantes, I ask my students, ¿cuál es tu dirección? what is your address? Sacan su celular. And they get their cell phones out to look for their Let address. me go to my map, my app. Let me go to my app. Déjame voy a mi aplicación. Google Map. Al mapas. Le digo, no, ¿cuál es tu dirección? I ask them, no, what's your address? I don't know. And they're like, no sé.
¿Cuál es tu teléfono? What is your telephone number? Y usted sabe cómo son los estudiantes, me preguntan, what is yours? You know how they are. They turn it around. Like, ¿cuál es el tuyo? Y yo les pregunto, ¿cuál es tu seguro social? And I ask, what is your social security number? Y ellos me preguntan a mí, ¿cuál es tu seguro social? And they ask me back, what is yours? Y les digo, por favor, And then I tell them right away, real fast, so they won't get it. digo, Mr. Gámez, ¿usted sabe su seguro social? And they're like, Mr. Gámez, you know your own social security number? ¿Usted sabe su teléfono 832-643-2577? Do you know your own telephone number? ¿Usted sabe su dirección 4703 Bicentennial Court, Houston, Texas 77006? You know your own address? 16706? Dijo, Mr. Gámez, nosotros no sabemos eso, díganos nuestro iPhone. Brother, Mr. Gámez, we don't know that. We need our phones for that. Hay gente que no sabe Hechos 2:38. There's people that don't know Acts 2:38 out there. Entonces no les dijo arrepentidos, ustedes cada uno en nombre de Jesucristo, perdón nuestros pecados y en el nombre del Espíritu Santo. Repent ye therefore and be baptized in the name of the Lord Jesus Christ for your remission of your sins. ¿Cómo es posible tantos años? So many years and they don't know it. No saber Efesios 4:5, Señor, la fe del bautismo. Not to know Ephesians Juan 4:5. 1:1. John Principio era el 1:1. verbo, el verbo con Dios, el verbo era Dios. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. ¿Cómo es posible no saber las Escrituras How is it possible that people don't know the Scriptures y amar a Jesús? and yet love the Lord Jesus? ¿Me hace sentir? Ay, ay, ay. ¿Cómo? Predíquelo. How? Read. No caigan en esa trampa. Don't fall in that trap. Estudie su Biblia. Study your Bible. Memorice su Biblia. Revise your Bible. 3 veces a la semana es lo que toma, de acuerdo a los estudios científicos, estadísticos. Statistics show us that it takes at least 3 times for you to La study gente que your Bible. estudia y lee su Biblia 3 veces a la semana cambia. People that read the Bible 3 times a week change by research, by statistical method. Es que es muy aburrida. Porque no la entiendes. It's boring because you don't understand it. Esta es la palabra que hizo el universo. But this is the very word that made the Esta es la palabra que está destruyendo a la ciudad de Irán. And it's the very word that is allowing to destroy La nación de Israel existe por esta palabra. And the nation of Israel exists today because of this word. Yo fui bautizado en el nombre de Jesús por la I palabra. was baptized in the name of the Lord Jesus because of Porque the a la edad word. de 10 lo leí, lo entendí y le dije al pastor, métame. Because when the moment came that I read it, I understood it, and I told the pastor, dunk me in the water. Fui llenado del Espíritu Santo con la vida de hablar otras lenguas porque lo leí en el libro que Lucas escribió, Hechos de los I Apóstoles. was baptized in the Holy Spirit and started speaking in tongues because I read it in the book that Luke wrote. Jesús se encuentra, por causa del tiempo, Jesús se encuentra hablando con esta gente The Lord Jesus is talking with these people. y les dice el Señor, And en the el Lord día del tells them- reposo también el Señor. He said that He is also the Lord of the Sabbath. Y Lucas continúa diciendo And Luke continues saying, que aconteció en otro día de reposo que entró a la sinagoga y enseñaba, y había un hombre que tenía una mano seca. that on another Sabbath he entered the Lord, a synagogue, and was teaching, and a man was there whose right hand was withered. Y estaba con los escribas, o sea, los levitas, ellos eran los escribas y los fariseos son los rabinos. And the scribes and the Pharisees were there, and they were watching. Y enfrente de ellos se encuentra. And the Lord is in front of them. No está ahí para pelearse con ellos. And He's not there to fight with them. No está ahí para pisotearlos. He's not there to stomp all over them. Está ahí para corregirlos. He's there to correct them. Noten bien, hay una diferencia. Notice there's a difference. Porque muchas veces nos encontramos con alguien, no piensa lo mismo y nos ponemos a pelear. Because many times we come across someone that we don't agree with, and we just start fighting. Jesús no peleó. The Lord Jesus did not fight. Jesús simplemente les dio respuestas que tenían verdades más profundas que lo que ellos tenían en su bolsa. The Lord just gave them answers that were much deeper than the questions and answers that they had. Para que usted me entienda, como estamos en Texas, So you can understand this is we're in Texas. ellos sacaron una pistolita chiquita, They brought out a little tiny pistol. una Glock 19, posiblemente, metafóricamente, They brought out a little Glock Model 19 y metaphorically Jesús speaking. sacó la bazooka. And the Lord Jesus brought out an RPG. Así puede ser una respuesta. That's how you can give an answer Así like puede that. usted conocer las escrituras. You can know the Word of God that Y way. Jesús le dice a estos escribas y a estos maestros, And the Lord
tells these scribes and these Pharisees, Ustedes dicen que no podemos hacer nada en el día de reposo. you say we cannot do anything on the day of rest, Pero aquí hay un hombre enfermo, but here we have a man that un is hombre que tiene la mano lame, seca. whose hand is withered. ¿Qué debemos de hacer? ¿Dejarlo como está porque es día de reposo? What should we ¿O do? ayudarlo? What should we do? Leave him sick because it's the day of rest, or should we help him heal? ¿Qué dicen ustedes? What do you say? ¿Qué piensan de sus 39 categorías? What do you think about what the 39 ¿Qué categories of the piensan scripture ustedes de say? sus leyes orales, sus tradiciones, lo que han escuchado del radio, de la tele, de Wi-Fi, de todo allá afuera? What are your rules that you have come up with, what you listen to, and Wi-Fi, and radio, whatever you listen to? Jesucristo les está enseñando a ellos. The Lord Jesus is teaching them. Ustedes conocen la letra, pero no saben lo que el espíritu de la letra. He says you know about the letter, but you do not know about the spirit of the En letter. otras palabras, ¿cuál es la intención de Dios para nosotros? In other words, what is the intentions of God by giving us this La commandment? intención de Dios es de dar vida, And God's intention is to give life, de extender nuestra vida en esta tierra, to extend our life and give de health, tener una vida to abundante, have an abundant life, de ser buenos mayordomos del tiempo que Dios nos ha dado en esta to tierra. be good stewards of the time that God has given us on this earth. Y cuando el Señor les muestra eso, sana al hombre enfrente de ellos en el día de reposo. And when the Lord tells them that, He heals that man with the withered hand in front of them on the day of rest. Yo no sé si usted está entendiendo lo que Jesús Sí, está amén. haciendo. I don't know if you understand what the Lord Jesus is telling us. Sí, amén. Lucas está mostrando esto para mostrar una cosa a Teófilo, Luke is showing us this so that he can show one thing to Theophilus, de que Jesús no tan solo conoce la palabra de to Dios, show him that Jesus not only knows the Word of God, sino que Él la enseña de la manera correcta. but the Lord Jesus also teaches the Word of God in the correct manner. No chocando con lo que dijo Moisés, Not clashing at all with what Moses said, sino mostrando el espíritu de lo que Moisés quiso dar a que nosotros entendiéramos. but reintroducing the spirit of the Word of God that Moses was given. Y termino con esto. And I end with this. Lucas continúa en su capítulo, Luke continues in the chapter. en el verso 12, léalo. We see in verse 12. Why don't you read it? Léalo contar a 3, 1, 2 y 3. Read verse 12. En aquellos días el Señor llorar y pasó la noche orando a Dios. Pasó la noche orando a Dios. ¿Solo el 12? 12, 13, 14, 15, todo lo que mira enfrente. Read everything you see in front of you. En aquellos días él fue el monte a orar y pasó Verse 16. la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacob, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Lucas le dice a Teófilo a través de esto, Luke tells Theophilus through this, que en aquel entonces, después de que el Señor había enseñado, after the Lord had taught this, él fue y oró. the Lord went to pray. ¿Cuántas veces se ora de acuerdo a la escritura cuando hay templo o algo? According to the Word of God, when there was a temple in Jerusalem, how many times would they Usted que pray? tiene 20 años de ser apostólico, ¿cuántas veces debe de orar? You that are apostolic for 20, 30 years, how many times did they pray? Tres. ¿Cuántas veces se ora en el templo? How many times did they pray at the temple? El templo estaba abierto todos los días. ¿Dos? ¿Tres? ¿Dos? En la mañana y In the morning and ¿Tarde? en la tarde. in the Usted afternoon. y yo oramos una vez a la semana, You pero, and I pray once a week, pero los apóstoles, los discípulos, Jesús oraba en la mañana y oraba en la tarde. but the Lord Jesus, the apostles, Y and usted y yo everybody nos prayed. preguntamos por qué Dios no nos contesta. And then you ask yourself, why does the Lord not answer? I don't know. No sé. Y Lucas dice And Luke que says, Jesús estaba orando y escogió a sus discípulos. because the Lord was praying and He chose His disciples. Mire el verso 14. Look at verse Llamó 14. a Simón, a quien también llama Pedro. He called Simon, who is also called Peter. ¿Quién es este Simón? Who is the Simon? Unos capítulos atrás lo miramos pescando. ¿Cuántos se acuerdan de esa enseñanza? Several chapters ago, we saw him fishing. Remember that? El Señor le dijo, ponga mar adentro. And the Lord told him, go into Y Simón dice, yo soy sea. pescador toda mi vida. And he told him, Lord, I've been a Se pescan los pescados en la noche, no en el día. And you're supposed to
fish at Y el 9 Señor a.m. Jesús le dice en el día, ve a lo profundo y tira a la red. And the Lord tells him, in the day, go and throw the Y net. Simón le dice, Señor, así no se pesca, pero como tú eres el maestro y yo creo en ti, voy a hacer algo que va contra mi propia experiencia. En tu palabra echaré la red. And he tells them, I've been a fisherman all my life, and you don't fish in the day, but because of you're the teacher, I will do it on your command. Simón es un hombre hebreo. Simon is a Hebrew man. Y Lucas le dice a Teófilo And Luke tells que Theophilus su nombre también se llamaba Pedro. that his name was also Peter. Proviene del arameo, que significa, se traduce Cefas o Kifa. But it's actually the original is actually in Aramaic, which is pronounced Kepha. ¿Por qué este hombre tenía dos nombres, Simón y Cefas o Kifa? Why does this man have two names, Simon, Shimon, and Kepha? Porque Jesús le había dicho a Simón, si me sigues, mire lo que Lucas le está diciendo a Teófilo, que Jesús le dijo a Simón, si me sigues te voy a hacer pescador de hombres. Because Simon was told by the Lord Jesus, if you follow me, I will make you a fisher of men. En las escrituras, In the scriptures, cuando la está escrito en hebreo, when it's written in Hebrew, se dirige directamente a las 12 tribus. the Lord directs himself to the 12 tribes, En el de acuerdo al libro de Daniel. looking at according to the book of Daniel. Pero cuando se traduce, cuando hay pedazos de otro lenguaje como arameo, But when there's portions that are written in another language like la Aramaic, implicación en la mente hebrea es de que esta porción es para las naciones. the thought in the Hebrew mind is that because it's written in Aramaic, it is actually has to do or is connected with the nations. ¿Qué es lo que entendió Teófilo por esto? What is it that Theophilus understood De by que this? Dios había escogido a estos discípulos He understood that the Lord had chosen these disciples para predicarle a los de Judea, to preach to the people of pero Judea, para también predicarle a las naciones but also to go out and preach to the nations, de los mandamientos del Señor. and preach and teach to them about the De commandments que of Dios God. ha llegado para establecer su reino. To tell them that the Lord has arrived to establish His Es kingdom tiempo again, que se arrepienten. and that it's time for them to repent, Es tiempo de que regresen. To Eso repent. significa arrepentir. Regresa. which means to come back. Es tiempo de que regreses a la palabra de Dios. It's time for you to come back to the Word of God. Estamos viviendo en un tiempo donde la gente está ya cansada Because we're living in a day and age where the people are tired de ser entretenidos. of being entertained. La gente está cansada. Solamente abra un TikTok Just open a TikTok video y usted puede mirar cosas extrañas y raras y absurdas and you see strange, absurd, weird things going on en diferentes iglesias, in different churches. haciendo miles de cosas para entretener a las personas. They're doing a lot of awkward things just to Y lo que entertain. usted se va a dar cuenta si pone And atención, what you will come to realize if you pay que attention el 99.9999% is that 99.999% no enseña la Biblia. of them do not teach the Bible. Esa es la tristeza. And that is the sad truth of reality. Que las masas quieren entretenimiento, no la palabra de Dios. That masses would want entertainment and not the Word of God. Me acuerdo un lugar donde mi hermana fue. I remember of a place where my sister went once. Yo no fui con ella, pero ella me contó de que fue. I didn't go with her that day, but she told me that she went. Y le pregunté por qué fuiste a ese lugar. Le dije a mi hermana. And I asked her, why did you go to that place? Gente recibió el Espíritu Santo. Did someone receive the Holy Spirit there? Dijo no. She said no. Dijo, le pregunté, ¿bautizado? I asked, did they baptize someone in the name of Jesus? Dijo ella no. She said no. Dije, es un increíble orador el pastor. She said, oh, the pastor there is an incredible orator. Dijo ella no. She said, no, not Y le really. pregunté a mi hermana, ¿por qué fuiste ahí? So I asked her, why did you go there? Dijo, porque después del servicio viene un helicóptero y suelta dulces. Because after the service, they have a helicopter come to release candy from on high. Le dije, ¿fuiste por los dulces And I asked her, you went for the candy? o fuiste por el helicóptero? Or did you go because of the helicopter? Y como soy su hermano, And since I'm y her puedo ser brother, franco con ella y no se va a enojar, And I si can se be- enoja sigo siendo su hermano. and I can be honest with her, and she can't get upset, and if she does get upset, I'm still her brother. She has to deal with me.
Nomás dice sí. I just did Dan. a face back. Pregunté, entonces si yo traigo un helicóptero, ¿vas a venir? So I asked her, if I bring a helicopter, will you come? Porque es el tiempo en el que vivimos. Because that's the time that we live in. Jesús dijo, yo no vine a traer entretenimiento. Jesus told us He didn't come to bring entertainment. Yo vine a llamarte para que alcances a las naciones y establezcas mi reino con mi palabra. I came to send you to reach the nations with my word. Ese es el propósito por el cual usted y yo estamos aquí. That is the purpose for which you and I are here. Dios no alive. está interesado en entretenernos. God is not interested in entertaining us. That's the world. Eso es lo que la gente que no aprende y no sabe la Biblia quiere. That's what the people that don't want to learn the Bible want. Pero te aseguro que cuando el Señor Jesucristo llegue, But I assure you, when the Lord Jesus comes back, Él va a buscar a la gente que está interesado en saber su palabra. He's going to come for the people that are interested in His word. Aún nuestros hermanos judíos saben eso. Even our Jewish brothers and sisters know that. Los que no han creído en Jesús saben. Even the ones that still don't believe Jesus is the Saben que Messiah. cuando el Mesías venga, Even they know that when the Messiah comes, va a pisar el monte de los olivos en Jerusalén. He will step on the Mount of Olives in Saben de que va a Jerusalem. estar el templo construido. They know that the temple will be rebuilt. Saben de que va a ser de la tribu de Judá. They know that the Messiah is from the tribe of Saben que la Judah. trompeta es de la fiesta de las They know trompetas. that the trumpet will sound on the Feast of Trumpets. Ellos saben estas realidades. Even they know that reality. Póngase de pie conmigo. Why don't you stand this up to them? Jesús lo sanó. Jesus healed the man. Dice Lucas más adelante en el capítulo que Jesús sanaba a las multitudes. Later on in the chapter, we see that Luke says that the Lord healed the multitudes of people. Yo soy de descendencia mexicana I am from a Mexican ancestry. y cuando están enferma la gente And when people are sick o les está yendo mal, or something is going bad in their life, los mexicanos tradicionales dicen Diosito, 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 Diosito. Ay, Diosito, ay, Diosito. traditional Mexicans say, my God, Yo my crecí God, con muchos de mi padre era así. you know, my little God, my Le little prometía God. una vela, mi You padre know how it is in Spanish. prometía They tantas cosas. would burn a candle to a saint. Tuve un primo que I had a cousin que un día se encontraba en México that one day found himself in Mexico. así. Iba por la calle en el cemento así. Ay, And santo. he was walking on his knees. Y estaba sangrando. He was walking on his knees Si usted no es mexicano, usted no me va a entender. and he was bleeding. And if you're not Mexican, you probably won't understand what I'm Y le pregunté a mi papá, And I asked my dad, ¿por qué hace eso? I asked my dad, why does that man do that? Y me dijo mi papá, And my dad said, es que le está pidiendo a Dios, a Diosito algo. it's because he's asking God for something. Lo que es no estudiar la Biblia. And that's what happens when you don't study the Word of God. No estoy diciendo de que Dios no escucha o mira esas cosas. I'm not saying that God might not listen to those prayers Estoy diciendo que la Biblia dice or see those things. What I'm telling you is that the Bible says que Dios viene por los suyos. is that the Lord is coming for His people. Esta gente que Jesús sanó, These people that the Lord healed. ¿en qué país estaban, hermanos? And what country were they, brothers and sisters? What country were they, brothers and sisters? No eran mexicanos, They were not Mexican. no eran americanos, no era USA, They were not in the USA for sure. Israel era judíos. eran judíos. They were Jews. Todos, All of them were Jews. Todos estaban en el todos conocían los mandamientos. All of them knew the commandments of God. Todos sabían lo que deberían de practicar y cómo vivir. All of them knew what they should practice and they knew how they should live. Mire al maestro lo que hizo. And look at what the teacher did. Jesús vino a sanar a su gente. Jesus came to heal His people. No vino a sanar a los idólatras. He didn't come to heal the No idolaters. los rebeldes. He didn't come to heal the No rebellious. las ovejas negras. He didn't come to heal the black sheep. No vino por ellos. He didn't come for them. Vaya y lee las escrituras. Go and read the scriptures. Le dijo a sus discípulos, vayan a las naciones, vayan a México.
He told his Vayan a disciples, Honduras. go to the nations, Vayan a Grecia. go to Mexico, Vayan a Italia. go to Honduras, Vayan con los rusos. go to the Russians, Vayan con los chinos. go to the Y Chinese, enséñenles and teach them mi palabra. my word. Si obedecen, And if they decide to obey, entonces en mi nombre va a ser hecho. then in my name they will be healed, in my name they shall be saved. Si no aceptan, And if they don't accept, ya han sido condenados. they're already condemned by themselves. They condemn themselves. Esta es la pregunta que tenemos que hacerle a nuestros hijos. And that is the question that we need to ask our children. There are 3 young people here, 2 married women. Tenemos 3 jóvenes aquí y 3 casadas. The question we need to ask our young people, La cosa que debemos de preguntar a nuestros jóvenes: do you want to serve the Lord Jesus? ¿quieres servir al Señor Jesucristo? Before you say yes, Y antes de que digas sí, understand what that means. debes entender qué significa eso. It means you want to obey the holy commandments. Significa que tú quieres obedecer los santos mandamientos. Not what your friends say, Y no obedecer lo que te dicen tus amigos, not what your buddies say, no lo que tus cuates te dicen, not what politics say, no lo que los políticos te not what dicen, the teachers say, no lo que las maestras te not what dicen, your family says, no lo que tu familia te dice, not what your friends say. no lo que tus amiguitos Do you dicen. want to serve God? ¿Quieres servir a Dios? You can't serve Him your way. No puedes servir a Dios a tu manera. Jesus is not McDonald's. Jesucristo no es un McDonald's. Jesus is not Burger King. Jesucristo no es un Burger You're King. not going to get it your way. No vas a tenerlo a tu You manera. have to do it His way. Tienes que hacerlo a su manera de él. Because Jesus is the way. Porque Jesucristo dijo, Él es el camino. But you got to serve Him with Pero tienes que servirlo con tu corazón, toda tu mente. There's nothing sad No hay nada más triste than seeing a young person de ver a una persona joven that was raised in church que fue criada en una congregación en la iglesia in the world. que termine afuera en el mundo. I know so many Y yo conozco a tantos de ellos living a double life. viviendo una vida doble, una When doble Jesus vida. comes, do you think they're going to go? When Jesus comes, you think they're going to go? Cuando el Señor Jesucristo regrese, ¿tú crees que ellos se van a ir por él? Look what He's ¿Que el teaching. Señor los va a aceptar? Mira lo que el Señor está enseñando. He's correcting them. Está corrigiéndoles. I had so many friends when I started this journey. Yo tuve tantos amigos cuando comencé en esta jornada con el Now Señor. they don't talk to me. Y ahora ya no me hablan a mí. You know why they don't talk to me? Ya no me buscan. ¿Sabes por qué me sacan la vuelta? Because I'm a man with commitment. Porque yo soy un hombre con I compromiso put para my Dios. money where my mouth. Porque yo pongo mi dinero donde está mi I boca. want to touch Jesus. Porque yo quiero tocar a I got Señor. mistakes. I'm not perfect, Yo he cometido errores, no soy perfecto, but I'm studying. pero estoy estudiando y estoy intentando. I'm seeking. Aún estoy buscando a Dios. My life is almost over. Mi vida tal vez ya casi esté por terminar. 44. Tengo 44 años Your life's barely beginning. y sus vidas apenas comienzan. Do you want to be miserable? ¿Quieres ser miserable?